itsura dito guys. Yan guys, dito naman kape guys. Tandaan nyo dati guys. Part 1 to guys. Part 1 na to guys. Magsisimula na ako mag-vlog guys. Araw-araw na ako mag-vlog. Hindi na ano guys. Puro ralo. Hindi na parang ano ba guys, pag sa amin na parang agwat-agwat pa guys. Bukas guys, abangan yung aming vlog guys sa ito guys. Sana guys, paramihin nyo ang ano guys, paramihin nyo ang aming views guys, para makatulong naman kayo guys. Kasi guys, now 29 views yata yun. 29 subscribers pa lang ako guys eh. Guys, tulungan nyo naman ako guys. Huwag nyo pansinin nyo guys. Huwag nyo pansinin. Masama ugali nyo guys. Guys. Dito kami guys sa Boracay. Ay, mamangaya pala guys. Magpa-vlog ako kasi ano guys. Kasi maliligo kami guys sa Front Beach dito sa Boracay. Abangan nyo na lang guys. Bye bye. Ayun lang guys. Kasi mamaya guys, bahaba yung kanina. Dadalhin namin kayo guys doon guys sa may aming guys. raluan guys. Ano? Doon sa amin. Sa raluan daw guys. Sa raluan daw guys. Doon tayo maglalaro. Bye bye. Laluan. Isa pa na. Lol.